দেশত বাধ্যতামূলক হ'ব সঞ্চাৰ সাথী এপ নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া সকলো মোবাইলতে এপটো ইনষ্টল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে দিছে এই নিৰ্দেশ গ্ৰাহকে মোবাইলৰ পৰা আঁতৰাব নোৱাৰিব এই এপটো 90 দিনৰ ভিতৰত মোবাইল প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীক কাৰ্যকৰীকৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সাইবাৰ ক্ৰাইম ৰোধৰ বাবে এই পদক্ষেপ লোৱা বুলি দাবী কৰিছে মন্ত্ৰালয়ে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ এই পদক্ষেপৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধীয়ে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই ব্যক্তি স্বাধীনতা খৰ্ব কৰিব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰে চৌৰাচাৰী শাসন চলোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে একাংশ বিৰোধী নেতাই পেগাছাছৰ প্ৰসংগ আনকি উত্থাপন কৰিছে বিৰোধীৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ সংসদৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত চৰকাৰ আলোচনাৰ বাবে প্ৰস্তুত বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে There's a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government? It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything. And that is not democracy. But they're saying it's for national security, so that cannot be. And the fraud will be easy to report. The government for national security. Yeah. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. पेगासस को लाए हैं, अभी तक उसको काबू में नहीं रखे हैं। हर सरकार से फोन आते हैं, सांसद बोलते हैं, असेंबली वाले बोलते हैं कि हमारा फोन पे वो छापा मार रहे हैं और सुन रहे हैं। तो अगर ये कदम जब उठाया, आप देखते रहिए पिछले 11 साल में भारतवासी का अधिकार छीना जा रहा है। अगर लोग इतने मासूम बन के बैठेंगे तो उनकी जान की भी खतरा हो सकती है। असल वायलेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी यही है। It is an attack on privacy. This is what seems to be. Because in the name of helping the people's consumer, BJP government is trying to attack on privacy of the common people. We had an experience of Pegasus here in India. So the government is trying to put a surveillance on entire people of this country through this app. ऑपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो ऑपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।